Okay, since our final exam adalah objective question, so masa yang diperuntukkan adalah lebih kurang 1 jam 30 minit. Then, what I suggest you guys to do adalah cuba jawab dalam masa lebih kurang 1 jam 10 minit. Okay, cuba habiskan. And then after that, the rest of the 20 minutes, cuba check you punya jawapan one by one. So maksudnya you try untuk allocate masa untuk buat dan pastikan juga ada masa untuk you menyemak balik you punya jawapan untuk pastikan semua yang you jawab tu adalah betul. Okay, sebab biasanya based on my experience, soalan objektif ni biasanya student tak cukup masa menjawab. Okay, so apa yang you perlu buat, you try to increase your pace on answering the questions. Macam mana you punya skill adalah pas you try check jawapan yang salah dulu instead of jawapan yang betul. Kalau ada soalan yang macam tu lah. Okay. Okay, so kita start dengan soalan yang pertama. The question is, which of the following does not have the same dimension as energy? Okay, dia tanya, mana antara berikut yang tak mempunyai dimension as energy? Okay, kalau you macam blur kan, in terms of dimension, apa yang you boleh buat adalah you write down the SI unit of the energy. Sebab kalaulah kuantiti tu ada SI unit yang sama dengan energy, for sure dia punya dimension dia mesti sama. Okay? Jadi kita keluarkan dulu apa SI unit untuk energy. Okay, energy dia punya SI unit adalah, yang pertama adalah kg m squared per s squared. Itu yang pertama, ataupun Newton meter ataupun joule. So tiga ni adalah SI unit untuk energy. Jadi kita check one by one which one dia punya SI unit yang tak sama dengan dimension. Okay, untuk for the first question, okay, kalau you tengok secara rough lah, you tengok force time displacement, pressure, darab volume, mass times speed squared. And then D tu, cuba you tengok D. Doesn't make sense. Potential difference darab dengan current, for sure lah potential difference tu volt unit dia and then current ampere. So mestilah tak sama dia punya dimension. Itu kalau you nak cepat lah identify the correct answer. Tetapi untuk soalan ni kita discuss lah one by one macam mana jawapan A, B, C tu boleh betul. Okay, force times displacement, okay. So you kena tahu force dia punya unit adalah Newton. Okay, I tulis kat sini Newton and then displacement adalah meter. So Newton meter, so equivalent dengan energy punya SI unit. Okay, yang kedua pressure dengan volume. You tahu pressure unit dia adalah, dia punya equation untuk pressure, okay, I tulis kat sini, adalah sama dengan force per area. So kalau force per area, dia punya SI unit dia adalah Newton per meter squared. Okay, and then you darabkan dengan volume. So volume adalah panjang darab lebar darab tinggi. So dia punya SI unit adalah meter cube. And then you darabkan, so you akan dapat juga Newton meter dekat sini. Okay, bila you dapat Newton meter, maksudnya dia equivalent dengan energy lah punya SI unit. And then the last one, mass times speed squared. So mass, okay, kita punya unit adalah kg. Okay, and then kita punya speed squared. So unit speed adalah meter per second, tetapi kita ada squared. Okay, so you darabkanlah dengan kg m squared as per s squared. So you akan end up you punya unit dengan kg m squared per s squared. So equivalent dengan joule lah. Okay, so all these three choices of the answer adalah sama SI unit dengan energy. So kalau kita tahu SI unit dia sama, maksudnya dia punya dimension sama lah. So the wrong adalah potential difference time with the current. Okay, kalau you ada soalan, okay, you just disturb ya. Sebab I pergi laju lah. Okay. Okay, moving on to the second question. Okay, dia kata a dart is thrown horizontally with an initial speed of 15 meter per second. Okay, ini adalah case projectile motion. Tetapi case projectile motion yang mana? Case projectile motion yang initially dia jalan secara along paksi X dulu. So bila along paksi X, 15 meter per second yang diberi ni, it is actually UX yang diberi. Okay, ini adalah gambar rajah lah. Gambar rajah yang I lukis. Okay,
So, mula-mula ini adalah dat U. Dia pergi. So, sebenarnya you aim untuk pergi kepada bullseye. So, maksudnya kalau you main dat, mestilah you aim untuk pergi kepada center kan? Betul tak? Itu akan dapat point paling tinggi. Tetapi malangnya bila dat tu pergi, dia pergi bawah, vertically below the bullseye. Maksudnya pergi bawah daripada bullseye. So, kalau I label, ini adalah my bullseye. Okay, so below that bullseye. So dia kena dekat sini lah. Okay, kalau I boleh besarkan. Okay, itu adalah tempat yang dat tu pergi. So dia tanya calculate the distance. Okay, calculate the distance of the dart from the bullseye. So basically distance daripada bullseye kepada X yang I lukis kat sini, that actually SY. So sebenarnya soalan ni, okay, soalan ni macam menggelirukan sikit. So actually sebenarnya in other words, it asking you to calculate the SY ataupun vertical component of the displacement. Okay, so daripada info yang diberi daripada soalan, kita tahu UX kita 15 meter per second. And then you kena tahu kita punya UY automatically 0 meter per second. Kenapa? Sebab kalau awal-awal objek tu jalan macam ni kan, okay, so dia jalan travel along X component. So ada tak velocity Y component? Obviously tak ada. So bila tak ada, kita terus deduce UY kita adalah 0. Dan masa yang diperlukan untuk dia pergi menghentam sasaran adalah 1.2 second. Okay, so semua dia dah beri kat kita dan kita akan decide untuk guna equation SY equals to UYT minus half GT squared. Okay, and then you tahu UY you 0. So kalau 0 maksudnya you boleh cancel yang ni, dia akan jadi 0 lah. Okay, and then you calculate you punya SY which is 0 minus 1.2. Dan ingat, since kita punya equation dah ada negatif dekat sini, okay, jadi you punya nilai G you kena masuk 9.81. Ingat bukan 10. Okay. Okay, and then bila you dah masukkan semua, so you press you punya calculator, you dapat SYU, jawapan dia adalah A which is 7.06 meter. So that's your answer. Okay, so jawapan dia adalah A. Okay, and then moving on to the third question. Okay, so for the third question, it said that a projectile is fired at an angle 55 degree. Okay, ini adalah case projectile motion juga, tetapi ini adalah yang ada angle yang bukan 90 dan juga bukan kosong. So maksudnya sekarang dia beri kita nilai initial velocity which is U. So I letak kat sini, U dia adalah 35 meter per second. Jadi apa yang you perlu buat adalah you perlu resolve dia kepada UX dan UY. Okay. But then the question said that determine the magnitude of the horizontal components of the projectile's displacement at the time 2 seconds. So actually the question asking for the SX. Okay, going to the equation of SX, so you know that SX is equals to UXT. Okay, sekarang cuba kita tengok kepada list of equation. Ada tak diberi SX sama dengan UXT ni? Cuba kita tengok. Okay, so bila I besarkan, ini adalah list equation. So projectile motion adalah start daripada topik yang kedua. So basically dari nombor 3, you punya equation sampai number 6. Okay, ini adalah sekejap. So ini adalah equation untuk topik 2. So, kalau you tengok betul-betul, dia tak ada pun bagi kita apa-apa equation yang projectile yang kita kena resolve tu. Vy sama dengan Uy minus GT. So, apa yang you perlu buat, okay, I suggest you tambah dekat sini. You tahu, oh dia tak beri. Jadi, apa aku kena buat? So, aku tambahlah apa yang tak ada. So, apa yang you perlu tahu? Ux equals to U cos theta. Sekejap Oops.
Kejap Okay. So, apa yang dia tak beri tu, you tambah dekat you punya equation. Okay, contoh yang dia tak beri apa? Ux equals to Vx. Dia tak beri. Okay, lagi apa yang dia tak beri? Sx equals to Uxt. So, keluarkan you punya list constant and then tambah apa yang dia tak beri dalam list equation. So, maksudnya you tahu bila I revise lepas ni, okay, ini dia tak beri, so aku kena ingat. Okay, lagi Vy equals to Uy. Minus GT. Ya, betul. Uy minus GT. Aku punya surface ni lag. Tu sebab jadi slow. Okay. And then lagi apa yang diberi, yang dia tak bagi, Sy equals to Uy T minus half GT squared. Sorry tulisan buruk sebab dia lag. Okay, and then lagi yang dia tak beri adalah Vy squared equals to Uy squared minus 2GSy. Okay. Lagi apa lagi yang dia tak beri? Vy, Sy. Itu je lah kot yang dia tak beri. And then you kena tahu, Ux kita kena resolve, dia akan jadi U cos theta. And then Uyu adalah U sin theta. Okay, especially yang duduk dekat rumah, yang duduk dekat bilik yang tak jumpa I, pastikan you punya formula ni, you tambah apa yang tak ada dan you labelkan daripada equation mana ke mana topik 2. Okay, supaya you familiar with the formula. Okay, fine. So, kita back to the question 3. So, Sxu adalah sama dengan Uxt. Okay, macam I cakap tadi, Uxu adalah sama dengan U cos theta. Okay, jadi kita terus je masukkan dekat sini. Ux adalah sama dengan U cos theta darab dengan T. Jadi untuk laju, kita tak perlulah cari Uy. Sebab objektif ni kita kena cuba buat dengan laju lah. Okay, so Uu adalah 35 and then cos 55 and then you darabkan dengan, wait. Sekejap dia macam lag. Sekejap Okay, so cos 55 and then times dengan T which is 2 second. So you akan dapatlah Sxu adalah, okay, 40 meter. So jawapan dia adalah D. Okay, I pergi laju tapi kalau you rasa you rasa you nak interrupt, you interrupt je. Okay, for question 4, I just leave for a while. Okay, nanti I hantar dia punya voice chat dekat Telegram. Okay. Okay, number 5. A 5 kg hammer strikes nail at a velocity 7.5 meter per second and come to rest in a time interval of 8 millisecond. Okay, calculate the magnitude of the average force. Dengar dia tanya kita adalah magnitude of the average force. Okay, sekarang you kena tahu impulse punya equation dia adalah satu, you boleh guna F delta T ataupun MV minus MU. Okay, so kita tengok dekat list of equation dia ada beri tak? So kalau you tengok, okay, dia ada beri equation, J sama dengan F delta T dan J sama dengan MV tolak MU. So these two equation adalah equivalent. So I equalizekan F delta T sama dengan MV minus MU. Okay, and then I plug in all the value given. So dia bagi kita delta T which is 8 millisecond. So convert kepada SI unit 8 times 10 power of negative 3. Okay, and then final U, velocity dia kosong. Dia kata comes to a rest. Jadi bila rest maksudnya velocity kosong. So I just cancel. And then yang tinggal adalah negative 5 adalah mass dia. And then UU adalah 7.5. Tetapi jawapan you sebenarnya ada negatif. But then the question said
calculate the magnitude. So when you said magnitude, we just consider the number sajalah. So kita tak bother about the direction. So the answer is D, 4687.5 Newton. Okay. Okay, next. Okay, number 6. Okay, a 9,300 kilo railroad car travelling at velocity 5 meter per second strike a second boxcar that weighed 5,000 kilo at rest. Okay, so ini adalah gambar yang I lukis. Okay. So kita ada car yang pertama, dia punya berat 9,300 kilo. And then initially dia travel dengan 5 meter per second. Okay, dan second car pula dia at rest. Tapi mass dia adalah 5,000 kilo. And then finally dia kata, selepas pelanggaran berlaku, the railroad car is brought to a sudden stop. So, car yang pertama ni, lepas pelanggaran dia stop, tetapi car yang kedua ataupun box car tu, dia tanya berapa velocity dia. Jadi, you kena tahulah apabila objek, okay, selepas itu dia berpisah, so it undergoes elastic collision. Okay, so elastic collision, you kena tahulah dia punya formula adalah M1 U1 plus M2 U2 equals to M1 V1 plus M2 V2. So you tahu initially car 2 adalah at rest, so I letak dia kosong lah sebab initial velocity dia adalah 0. And then after that, selepas pelanggaran, car yang pertama dia punya final velocity dia pula kosong. That's why I dapat 0. So you plug in all the values yang you ada. So kita ada mass car 1 and then initial velocity car 1 and then final kita tahu mass of the car 2 and then kita carilah velocity untuk box car. So kita dapat 9.3 meter per second. Since kita dapat positif, so kita tahulah car yang box car ni bergerak ke kanan. So the answer is, the answer should be B, salah bulat. Okay, setakat ni ada apa-apa soalan tak? You nak argue ke? So, okay? Everything is okay? Okay, ah? Okay. So, I proceed. Okay, proceed to question number 7. Okay, sekarang kita ada satu block placed on the inclined plane at angle theta with the horizontal. Okay, so the mu is the coefficient of friction. So bila dia kata ada friction, so maksudnya kita akan ada friction lah. Kalau dia tak cakap apa-apa, kalau dia kata surface tu adalah frictionless, maksudnya kita tak ada friction. Tapi sekarang dia dah mention clearly ada coefficient friction. So maksudnya surface tu ada friction. Dia kata the minimum, dia suruh calculate the minimum value F needed so that the block does not slide downward. Okay, you kena faham statement tu Okay, so apa yang you kena buat first, you kena draw free body diagram dulu. Okay, so kita ada normal. Sebab apa kita ada normal? Sebab objek tu bersentuh dengan permukaan. Yang kedua, semua objek mesti ada weight dan always acting downward ke bawah. And then, kita tahu objek ni, dia punya tendency untuk sliding down adalah ke bawah. Jadi you punya friction mestilah ke atas. That's why my Fs, kenapa I label sebagai Fs? Because ini adalah static friction. Objek tu tak bergerak. Okay, dan force, external force yang kita kenakan kepada blok mestilah ke arah atas. Kenapa ke arah atas? Sebab dia dah cakap dekat dalam question ni, dia kata force itu digunakan supaya blok tu tak ke bawah. Jadi kalau blok, kita tak nak blok tu ke bawah, so means kita kena tarik dia ke atas. That's why lah force U is acting same direction dengan you punya friction. Okay, sekarang soalan dia suruh kita cari nilai F tu. Jadi apa kita perlu buat? We know that the block does not move. Jadi we terus decide summation Fx sama dengan kosong, summation Fy sama dengan kosong. Okay. And then kita lukis paksi X dan paksi Y yang baru untuk objek yang duduk pada inclined plane. Jadi ini adalah paksi X kita yang baru dan ini adalah paksi Y kita yang baru. Okay. Untuk paksi X kita ada, okay, W ni I resolve lah. Okay, sebab dia ada theta. Okay, theta ni kalau tak ingat macam mana nak letak, mesti you letak di antara W ke WY. So ini WYU.
Ini W. So theta U duduk di antara W ke WY. Okay. Kalau ada siapa-siapa yang kurang mahir macam mana nak resolve, so I cakap complete you punya triangle and then after that cuba lukis arrow. Okay, arrow pergi WX dan arrow pergi kepada WY. So pergi ke WY, pergi ke WX, arrow you straight. Pergi ke WY, bentuk dia adalah bentuk C. So maksudnya pada WY you akan guna cos dan pada WX you akan guna sin bila you nak resolve. Okay? Okay, so along paksi X you ada F, you ada Fs, you ada Wx. Okay, jadi kita akan bentuk equation pada paksi X. Sin Fs dan Fu acting in the same direction, so kita akan tambah dia lah. Okay, Wx pula dia acting in opposite direction. So bila acting in opposite direction, okay, apa yang you perasan? Wx I tolak dengan Fs, tolak dengan F equals to 0. Kenapa 0? Sebab the block is not moving. Okay, Wx tadi kita dah bagi tahu bahawa kita akan resolve dia kepada sin. So kita expand, kita dapat mg sin theta. Fsu adalah static friction, which is dia punya formula adalah mu s darab dengan normal and minus dengan Fu sama dengan kosong. So I rearrange equation, I dapat mg sin theta tolak mu Sn. But then the problem, I don't know the normal. So bila I tak tahu the normal, what should I do? Kita buka paksi Y. Okay, so kita tengok dekat gambar kita balik, dekat paksi Y kita ada apa? Kita ada normal, okay, kita ada normal dan juga WY. Okay. So, tak kisah apa tolak apa disebabkan oleh kita equalizekan dengan kosong. So, I buat dekat sini, WY tolak normal equals to 0. Kalau you nak buat normal tolak WY pun tak ada masalah. So, you declare normal you sama dengan WY. So, tadi kita dah bagi tahu WY adalah sama dengan cos. So, mg cos theta. And then after that, masukkan semula normal you ke dalam equation yang tadi. Okay. So apa yang I buat kat sini, I factorizekan M. Sebab M ada dalam kedua-dua expression. So I keluarkan mg kat luar. So bracket sin theta tolak mu s cos theta. So my answer is C. Okay. Okay, moving on to question number 8. Jangan tanya kenapa laju sebab kalau tak nanti tak sempat nak habis. Okay, question number 8, dia kata the graph shows force against displacement. Okay, force against displacement and then dia suruh kita calculate the total work done. So, sangat senang. This question is very straightforward. So, total work done you adalah sama dengan area under Fs graph. Since dia punya bentuk adalah bentuk triangle, obviously lah setengah darab tapak darab tinggi. So, tapak you kat sini adalah 5. Tinggi U dekat sini is 400. So you darablah 1/2 darab 5 darab 400 then you will end up your answer with 1000 joule. Okay, this question is very easy lah. Okay, number 9 pun is easy actually. Okay, the power required to move a rock 15 meters. This is actually displacement. In 5 seconds, this is T, is 2 watt. So this is your power. And then calculate the work done on the rock. So, you tahulah equation power adalah sama dengan work done bahagi dengan T. Okay, so power is 2, time is 5 second and then semua dah memang dalam SI unit. So, very easy. Just times still lah. Then you will end up, you punya answer dengan 10 joule. Okay, ini very easy lah. Okay, sekarang kita pergi ke soalan number 10. Okay, number 10, figure 5 shows a toy car with mass 250 gram. Bukan dalam SI, so you convert lah. Mass dalam SI, so mass you adalah 0.25 kg. Okay, on a inclined plane at 1 meter height. Okay, so tinggi dia 1 meter, so dia dah label kat sini. Height dia, okay. And then dia kata if B is the midpoint of the AC plane, determine the kinetic energy of the toy's car at the point B. Okay, ini adalah soalan untuk conservations of energy untuk topik yang kelima kalau tak silap I. Okay, topik yang kelima. Okay, conservation of energy kata total energy will be constant.
Okay, so you kena identify first energy apa yang ada pada point A. So A ni adalah pada maximum point. Okay, so bila maximum point you ada hanya potential energy sahaja. UG lah, gravitational potential energy. Okay, and then pada point B, sebab dia bukan berada pada lowest point, so kita ada mix of the potential, gravitational potential energy and also kinetic energy. Tetapi since dia bagi tahu point B itu adalah midpoint, so you tahu the highest height adalah 1 meter. So kalau tengah-tengah dia punya height hanyalah 0.5 meter sahaja. Okay, so apa yang you boleh buat? Okay, you tahulah dekat point A kita tahu kita ada gravitational potential energy, dekat B kita ada sum of the potential energy dan kinetic energy. So you tambah je lah. So kita tahu potential energy punya equation adalah mgh, tetapi dekat sini adalah height 1 lah, which is kalau ni height pada point A lah, senang So height dia adalah 1 meter. So m dia tadi ada convert 0.25 and then the gravitational constant adalah 9.81. Okay, and then you punya height dia adalah 1 meter. Semua adalah SI, so tak ada masalah. Okay, yang ini pula, okay, adalah height pada point B lah. So separuh daripada maximum height tadi. So I masukkan dia sebagai 0.5. Okay, so mass tak ada masalah, and then you punya G 9.81, and then yang ni you jangan expandkan lah you punya equation, biarkan sebagai kinetic energy. So you arrange all the equation, then you akan dapat you punya kinetic energy is 1.23 joule. Okay? Okay, so far okay ke tak okay? Ada soalan tak? Ada apa-apa nak tanya? Nak declare ke? Nak confirm ke? Okay Okay. So I proceed So number 11, a motorcycle move in a circular motion has a period of 0.3. So diberi kita period dekat sini. And then what is the speed of its tires if their radius is 30 cm? So radius ni you convert kepada SI unit. So basically untuk fizik ni kan, you baca soalan mana yang you boleh tukar, you tukar je siap-siap. You jangan macam unsure, aku nak kena dalam unit apa Physics dia mesti akan dalam unit paling asas. So you nampak je cm, mesti aku kena tukar kepada meter. So 30 times 10 power of negative 2 meter. Okay, so untuk kira speed, it's very easy. You punya equation hanyalah V equals to R omega. Okay, cuba kita tengok list of equation. Okay, tadi I tak bagi tahu Okay, kalau topik 3, so basically you akan stop sampai ni je. Ini adalah topik 3 punya equation. Okay, and then ini adalah topik 4 hanya ini sahaja. Ini topik 4. Okay, topik 5U dia akan stop sampai question. Okay, sampai question ni 16. Ini adalah topik 5. Okay. And then topik 6. Okay, topik 6 only this one. Okay, so maksudnya equation V equals to R omega everything there, macam omega sama dengan 2 pi over T, semua benda ni you kena remember lah sebab dia tak beri. Okay, benda-benda basic macam ni you kena tahulah. Okay, so V equals to R omega, that's why I said that pergi tengok balik you punya equation, identify nombor berapa belongs to topic 1, topic 2, topic 3, topic 4. Okay, and then you listkan mana yang dia tak beri so that you realize, oh yang ni aku kena ingat, yang ni tak apa, aku tak perlu ingat. Okay. Okay, so kita just substitute in je, R dia adalah 30 cm, so 0.3 lah. And then omega dia tak beri, tapi dia beri kita period. So you tahu nak cari omega guna 2 pi over T. So you masuklah terus kat sini. So you find the final answer is 6.28 meter per second. Okay. It's very direct question. Okay, number 12. Two masses 9,000 dan 1,500 are separated 2 meter apart. Calculate the gravitational force between them. Ni pun sama juga, straightforward, sangat straightforward. So, force you adalah G M1 M2 over R12 squared. Kalau you tengok balik list equation dia ada beri ni Ni dia ada beri. So tak ada masalah.
Okay, so plug in into the values. Okay, 6.67 times 10 power of negative 11 ni pun diberi. So kalau tiba-tiba hilang ingatan waktu exam, okay, you cari je gravitational constant. So kalau you perasan ni nampak. Okay, so ada juga. So biasakan untuk tengok constant dan juga list of equation. Okay, okay, kita back. So masukkan nilai constant 6.67 times 10 power negative 11. Lepas tu mass 1 adalah 9,000. Mass 2 1,500. Dan bahagikan dengan 2 meter. Dan biasanya student suka lupa squat ni. Ini memang suka sangat lupa. Lepas tu lupa, lepas tu kebetulan ada dalam pilihan jawapan and then bulatkan dengan yakinnya. So be very very careful dengan squat. So my tips adalah bila you exam, sebelum you pilih jawapan, pastikan you tekan calculator 2 kali. Contoh, you tekan sekali 2.25 darab 10 negatif 4. Okay, fine. Okay, cuba tekan sekali lagi. Mungkin kalau you salah, daripada tekan calculator 2 kali tu, you find out, oh aku tersalah, aku terlupa square. Okay, so biasakan macam tu. Tapi tolong tekan dalam keadaan laju lah, bukan terhegeh-hegeh macam kita tekan phone. Sebab kita nak try jimatkan masa. Okay? Okay. Soalan number 13. Okay, soalan ni boleh dikatakan level yang a bit higher. Okay. So kita tengok macam mana kita nak settlekan soalan 13. So you boleh starkan soalan ni. So be very very careful dengan soalan-soalan yang mempunyai aras yang tinggi. Okay. So dia kata table 1 shows the properties of planet X and Earth. So ada dua planet, Earth dan planet X. So dia kata determine the gravitational field strength. So basically dia tanya kita AG. Dan you kena tahu formula AG adalah sama dengan GM over RX squared. Since planet tu planet X, so I label dia dengan radius X squared. Okay, but then the problem is G kita tahu. Okay, G kita tahu. Okay, mass planet X ni dia kata, okay kita tahu mass of Earth adalah 5.98 darab 10 kuasa 24. Okay, you don't have to worry because of why? Mass of Earth, macam mass of Earth, radius of Earth, dia akan beri waktu exam. So you jangan gelabah lah, tak ada ke? Okay, dia akan beri. Okay, so planet X punya mass adalah separuh daripada mass of Earth. Sebab mass of Earth 2M. Planet X punya mass adalah M sahaja. So untuk mass of planet X, so you kena buat 5.98 darab 10 kuasa 24, you bahagi 2 lah. So you dapatlah mass of the planet X. Okay, yang tu tak ada masalah. But then, the biggest problem adalah kita tak tahu nilai RX kita. Yang ini sebenarnya yang menyebabkan soalan ni jadi beraras tinggi. Jadi apa yang kita kena buat? Daripada soalan kita tahu density of the Earth dan density of the planet X adalah sama. So bila you dah kata sama, kita dah declare dia sama, so you equalize lah density Earth dengan density of planet X adalah sama. Dan you kena tahu untuk cari density, formula asas untuk density P adalah sama dengan mass per volume. Okay, tetapi volume ni adalah you tahu planet kita adalah berbentuk sfera. Jadi you kena tahulah, banyak benda yang you kena tahu. Volume of the sfera kita nak cari akan guna equation 4/3 pi r cube. Okay, kalau banyak benda yang you tak tahu, memang you tak boleh lah nak buat soalan-soalan macam ni. Okay, tapi tak apa. Biasanya kalau soalan-soalan yang susah ni, better you tinggalkan dulu and then you come back. Spend more time on this question. Okay? Okay, so bila kita dah tahu volume adalah 4/3 pi r cube, so I masukkanlah mass of Earth. Tadi dia dah bagi 2M. So I masukkan kat sini 2M. And then volume untuk Earth adalah 4/3 pi RE. So maksudnya radius of the Earth. Untuk mass of planet X pula dia just M. Okay, and then volume untuk planet X adalah 4/3 pi RX cube. Jadi mana kuantiti yang you boleh cancel, you cancel lah. So 4/3 pi ni cancel left and right, and then M kita boleh cancel. Jadi Rx ni I naikkan atas, so I end up my equation dengan Rx cube over Re cube equals to 1/2. Lepas tu you rearrange lah equation. Okay, Rx sama dengan cube root of Re cube over 2
Okay, and then you plug in lah radius of the earth, you tahu 6.4 darab 10 kuasa 6. So you masukkan kat dalam sini, bahagikan dengan 2. So you dapat radius untuk planet X adalah 5.08 darab 10 kuasa 6. Okay, you dah dapat radius planet X, barulah you masukkan semula dekat formula tadi. Sebab G kita tahu, mass untuk planet X kita tahu, cuma radius X yang kita tak tahu kan. Okay, dan you kena tahu dia nak gravitational field strength at the surface. Surface tu kat mana ni? Dekat luar ni, dekat circumference. Itu adalah surface kita. So, cukuplah kita tahu radius sahaja. Okay, tak perlu tahu altitude ke apa benda, height, benda semua tak perlu tahulah. Okay, hanya tahu radius untuk planet X dah mencukupi. Okay, so plug in into the values and then you akan dapat 7.73 Newton per kilogram. So jawapan dia adalah C. Nak salin ke solution? I bagi masa. Nak salin ke? Nak. Ambil gambar boleh? Ambil gambar. Okay, ambil gambar. Dah bagi tahu Dah ke? Dah madam. Dah. Okay. So I proceed nanti you tengok balik. Okay. Sebab ni nanti I record meet ni, so nanti you tengok balik lah. Okay. Okay, and then moving on question number 14. Okay. The question said the amplitude of simple harmonic motion is A and angular velocity is omega. Determine the maximum velocity of the particle when its amplitude is double and the angular velocity is half. So dia nak kita cari bila amplitude kita adalah 2A dan omega kita adalah half. Okay, cuba kita tengok ada tak equation untuk velocity max dekat list of equation. Okay. Ini kita dah masuk tajuk mechanical wave. Ini simple harmonic motion. Okay. So you tengok ada tak diberi. Obviously lah dia tak beri kat kita. Okay. So maksudnya velocity max you kena tahu macam mana nak cari. Okay, so formula untuk cari velocity max adalah omega A. Itu adalah dia punya formula asas. So V max nak cari adalah sama dengan omega A. Ataupun omega A lah. Cuma A dia nak kita masukkan 2A dan omega dia nak half. So that's why I substitutekan kat sini 2A dan omega per 2. Dan velocity max kita adalah sama dengan omega A. Walaupun amplitude kita double, tetapi since of the angular frequency kita make it half, so sama juga V max kita tetap omega A. Okay? Okay, next. Okay, graph shows the variation of displacement x and velocity v against time t for an object undergoes simple harmonic motion. So determine the period of the object. Okay, sekarang you ada dua graph. So you kena tahu daripada graph ni you boleh dapat nilai apa. First, ini adalah displacement time graph. So obviously lah you boleh baca dia punya amplitude adalah 6 meter. Itu ada info pertama yang you boleh dapat. Yang kedua, daripada velocity time graph, you boleh baca nilai velocity max dia which is 10 meter per second. Macam mana cikgu boleh baca? Kita ambil daripada peak dia lah. So represent, since you punya graph tak adalah velocity, jadi dia punya peak represent the maximum velocity. Okay, soalan dia suruh kita cari period. So sekali lagi, you tahu V max you adalah sama dengan omega A. Okay, so omega adalah equivalent dengan 2 pi over T. So you tahu tadi V max you adalah 10 and then amplitude you adalah 6 dan semua dah memang dalam SI. So you just masukkan dekat dalam equation. So you akan dapat 12 pi per 10. Tetapi dekat dalam choices of the answer, kita tak adalah 12 per 10, you kena simplify. So you dapat 6 over 5 pi second. So jawapan you adalah B. Okay? Okay, moving on to question number 6. Okay, simple pendulum with length L 40 cm and a mass 15 gram undergo simple harmonic motion. Calculate the period of the pendulum. Okay, cuba kita tengok list of equations. Ada tak diberi?
Okay. Kita tengok period. Okay. Kalau you boleh tengok, you boleh refer kepada equation 46. Okay, 46 dan juga 47. Dia beri equation dekat dalam list of formula tetapi dia tak bagi tahu ni period untuk apa. So yang 46 ini adalah period untuk pendulum. Okay. Dan 47 ini adalah untuk spring. Dia memang bagi tapi you sendiri kena tahu nak pilih yang mana. Kalau you pilih M per K, pilihlah. Tak ada masalah tapi salah lah. Okay, so take note dekat list of you punya formula, number 46 adalah period untuk pendulum and 47 adalah period untuk spring. Okay. Fine, so kita back to the question. So that's why I choose equation T equals to 2 pi square root of L over G. So LU adalah 0.4, convert into SI sebab dia tak beri dalam SI unit, dia bagi 40 cm. And then GU mesti 9.81. Again, I remind you guys, GU mesti 9.81. Kalau you guna 10, salah lah. Mesti 9.81. Okay, so jawapan you adalah A. Okay, sekarang kita pergi kepada soalan number 17. Okay, a pendulum moving with a simple harmonic motion. Siapa yang tak faham tajuk simple harmonic motion ni, you have to take note. Why? Sebab simple harmonic motion ni dia punya hour dia adalah banyak. So question from simple harmonic motion pun banyak. So you kena faham chapter ni. Kalau you tak faham chapter ni, banyak markah you akan gone lah. Okay? Okay, so it takes 10 seconds and total distance of 10 cm from equilibrium point and return to complete oscillation. So sebenarnya ayat ni macam mengelirukan sikit. So apa yang boleh I take out from the sentence adalah dia nak bagi tahu the period for one complete oscillation adalah 10 second. Okay, dan total displacement for one complete oscillation adalah 10 cm. Okay, so pendulum ni dia akan start. Okay, I label lah A, B, C. So dia akan pergi ke B, patah balik to A, pergi ke C dan patah balik to A. So sebanyak 4 kali, okay ni satu kan, 1, 2, 3 dan 4 kali untuk patah balik ke original position itu adalah 10 cm. Jadi you kena tahu nak kira amplitude mestilah daripada equilibrium to the maximum displacement. So ini adalah you punya amplitude. So macam mana nak dapat amplitude? 10 cm tu you kena bahagi dengan 4 lah. Sebab dari part A pergi B, lepas tu patah balik A. Okay, and then pergi ke C, patah balik to A. So ada 4 kali lah dia swing baru complete one oscillation. So you kena bahagikan dengan 4 untuk you dapat nilai you punya amplitude which is 2.5 cm. Okay, so soalan tanya, which of the following equation describe the motion? So you kena ingat ini adalah simple harmonic motion. So general formula untuk simple harmonic motion adalah X equals to A sin omega T. Okay, so AU adalah amplitude, so kita dah cari tadi 2.5. So kita dapat 2.5 and then omega you kena cari daripada masa ataupun period yang diberi. So period kita adalah 10. So 2 pi bahagi dengan 10, so you akan dapat 0.2 pi radian per second. So substitute lah. AU kat sini adalah 2.5, sin salin je balik 0.2, pi adalah belongs to omega. So carilah choices of the answer yang betul. So jawapan dia adalah C. Okay, next. Okay, sekarang untuk 18 ini kita dah masuk chapter 10 which is mechanical wave. So you kena be very careful dengan general equation, simple harmonic motion dan juga mechanical wave. Kalau mechanical wave, you punya general equation adalah Y, kita start dengan Y, A sin omega T plus minus KX. Yang ni kena berhati-hati kalau simple harmonic motion, so ini kita punya general equation. So kalau untuk mechanical wave, so Y equals to A sin omega T plus minus KX. So let's read the question. A transverse sinusoidal wave that travels to the left. Okay,
So general equation kita kan ada plus atau minus. So kalau left mestilah mesti terus choose positif. Ingat ada terbalik. Selalu kan kalau ke kanan positif, tapi untuk mechanical wave dia terbalik. Kalau left dia akan jadi positif. Okay. So dia kata has a frequency of 5 Hz. Okay. And wave number is 4 pi per meter. Okay, so kita boleh keluarkan frekuensi dia ada 5 Hz, wave number dia adalah 4 pi. So if the element of the rope vibrate at maximum displacement of 5 cm, so dia bagi kita amplitude and then kita convert lah kepada meter, either convert siap-siap. So deduce the wave equation where all the units are in SI unit. Okay, jadi you kena be very very careful. Maksudnya expression yang you beri tu mesti kena dalam, sorry yang ni ada tukar. Mesti dalam unit meter dan juga second. Okay, so amplitude tadi I dah convert, so tak ada masalah lah. A dekat sini I masukkan 0.05. Okay, and then omega. Ada tak omega diberi? Tak ada. Yang diberi adalah frekuensi. So daripada frekuensi kita boleh kira omega dia. So kita tahu formula omega adalah sama dengan 2 pi f. Masukkan frekuensi kita is 5. So kita dapat kita punya omega adalah 10 pi radian per second. So kita masukkan kat sini 10 pi. Untuk substitute value of omega. So T tu salin je balik. And then wave number dia dah beri siap-siap 4 pi. Dan memang dalam SI unit 4 pi per meter. So tak ada masalah. Okay, and then semua dah dalam SI unit. So you carilah option of the answer yang start dengan 0.05. So yang ini confirm salah lah. A dengan B ni. Okay. Tapi kalau you tak convert SI unit, you memang akan pilih lah. So jawapan dia adalah C sebab dia dah beritahu dekat dalam soalan. Dia nak jawapan dalam SI unit. So the answer is C. Okay. Okay, so far ada soalan nak tanya ke okay je? Any questions? Boleh. Boleh? Boleh. Boleh Okay. Yang lain tu tak tahulah. Tapi tak apalah. Nanti boleh tengok recording. Nanti recording ni I upload dekat YouTube Okay, so number 19. Okay, number 19. A string of mass per unit length 2 gram per meter. So 2 gram per meter bukan dalam SI unit. Jadi apa yang I buat? I convert siap-siap daripada gram kepada kilogram. So times 10 power of negative 3. So dia dah per meter. So yang bawah tak perlu tukarlah. So you tukar jadi 2 darab 10 kuasa negatif 3. And then the length is 0.6 meter is subjected to a tension of 50 Newton. Find the first 3 harmonics that produced by the string. So you kena ingat yang pertama, untuk string kita ada frekuensi untuk semua harmonic number. So kita start dengan F1, F2 dan F3. So the first 3 harmonics adalah F1, F2 dan F3 lah yang you kena cari. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, you kena tahu untuk cari the velocity of the string. So velocity adalah square root tension bagi dengan mass per unit length ataupun mu, dan pastikan semua dalam SI. So tension mesti memang dalam Newton. Mu u tadi I dah convert, so times 2 times 10 power of negative 3. So the velocity is 158.11 meter per second. So I dah dapat velocity. Lepas dapat velocity, barulah kita work out macam mana nak cari frekuensi. So frekuensi kita nak dapat untuk string. Okay, yang ni pun you kena ingat formula dia adalah V per 2L. So yang ni memang you kena ingat. Kalau you refer back I punya summary. Okay, so ini equation yang you kena tahu. So masukkan nilai velocity you. And then 2 darabkan dengan length you adalah 0.6. So you dapatlah you punya first value for the first harmonic number untuk frekuensi. And then untuk cari F2, you just doublekan F1 you. Okay. Kalau you nak masuk kat dalam ni pun boleh, tak ada masalah. Tapi macam panjang kan nak kira balik. So you dah dapat F1, untuk dapat F2 you darabkan je 2 kali F1. Okay. So you dapat 263.52. Contohlah kalau you tak nak kira habis, cuba you cari F1 yang ada value 13, lebih kurang 131. So jawapan dia adalah A. So perlu tak nak buat sampai habis? Tak perlulah. Siapa ni yang tak off mikrofon?
Okay, so kalau you tak nak kira sampai habis, untuk objektif kan kita nak cepat kan. So you dapat je F1, okay, 131. So jawapan dia terus A. Jawapan B salah, jawapan C salah. So you terus cancel sebab kita nak laju. Okay, tak payahlah nak kira F2, F3 sebab ini bukan soalan struktur. Okay? Okay, number 20. Okay, ini adalah equation stationary wave. So ingat, stationary wave berlaku apabila ada dua wave bertemu dan overlap and undergoes superposition principle. Okay, so general equation untuk stationary wave adalah Y. Ini adalah amplitude selepas you tambah dua amplitude untuk wave pertama dan wave kedua. Cos kx sin omega t. So soalan ini dia suruh kita determine the frequency. Jadi daripada general equation, you compare lah dengan equation yang diberi dekat dalam soalan. Okay, so dalam soalan dia beri kita Y sama dengan 3 cos. So 0.1 ni adalah nilai dia punya K lah. Okay, so omega dekat sini adalah 100. So untuk dapat frekuensi, okay, jadi kita kena tahu omega lah. So omega kita 100 dan you tahu formula untuk omega yang ada frekuensi adalah 2 pi f. And then you carilah frekuensi sama dengan 100 bagi dengan 2 pi, so you dapat 15.92. Okay, so soalan dia sangat-sangat simple lah sebenarnya. So jawapan dia A. Okay, so soalan 21. 1000 Hz tone from a loudspeaker has intensity 109 times 10 power of negative 5. So itu adalah intensity pertama yang diberi dan frekuensi adalah 1000. At a distance 2.5 meter. So diberi kita adalah radius yang pertama ataupun distance yang pertama. And then dia kata if the speaker is assumed to be a point source, how far from the speaker will the sound have an intensity 60 times 10 power of negative 5. So basically dia bagi kita nilai intensity yang kedua dan dia suruh kita cari berapa nilai R2. Okay, berapa nilai R2 dia, berapa distance. Okay, sekiranya intensity kita adalah 60 darab 10 kuasa negatif 5. Okay, kalau you tengok, okay, kita tengok ada tak equation yang relates intensity dan juga distance. Okay, kita back to the equation. Kalau you tengok balik, kita tak ada pun, okay, kita tak ada pun equation intensity yang relates I dengan R. So yang kita hanya ada kat sini adalah intensity sama dengan power per area. Itu je yang kita ada. Okay, tapi dekat dalam lecture notes, kalau you ingat lagi I ajar, kita ada relationship yang diberi, intensity adalah inversely proportional to the distance squared. Okay, bila you ada relationship, so you boleh make up equation. So macam mana? Pindahkan R squared ni ke one side. So you akan dapat I R squared sama dengan constant. Okay, bila you dah tahu I R squared sama dengan constant, then you will say that I1 darab R1 squared sama dengan I2 darab R2 squared. Okay, and then you plug in lah intensity 1 dengan R1 squared. Okay, and then you dah ada value I2, but then you don't know the R2. Then you carilah. So you akan dapat you punya distance yang kedua adalah 3.37 meter, which is the answer is A. Okay, yang ni tolong starkan. Soalan ni tolong starkan. Sebab apa? Dekat dalam lecture notes pun memang dia tak beri equation. You cuma tahu dia punya relationship je. I inversely proportional to R squared. So from there, you have to know to keluarkan equation. So apa yang you perlu buat, pergi dekat you punya equation, so you tambahlah sendiri. I1 R1 squared equals to I2 R2 squared. Okay. So apa yang you perlu buat adalah sekarang, bila kita buat soalan, kita tahu equation ni kita tahulah tak ada dekat dalam list equation, dan apa yang you perlu buat adalah tengok balik apa dekat dalam lecture notes and then tambah pada list of equation you. So kita tahu, oh ini tak diberi, so aku perlu tahu. Okay? Okay, fine. We done question 21 and then question 22. So 22 ni adalah Doppler effect punya equation, question. So a stationary kid blowing a whistle. So kita tahu dah kalau dia blowing the whistle, mestilah kids ni adalah sources.
emit the sound of frequency is 1000. So if the speed of the sound is 330, what is the frequency of the sound heard by an observer moving away with the speed of 20 meter per second from the kid? So ini adalah soalan di mana you punya sources adalah permanent, stationary. Okay, so kita ada equation Doppler effect ini adalah general equation dia. So you tahu bahagian atas ni untuk observer, bahagian bawah ni adalah untuk sources. So since you tahu you punya sources, kids tu dia adalah stationary, so dia akan jadi kosong lah. Jadi you punya equation sekarang tinggal F sama dengan V, you nak decide plus minus V0 over V darabkan dengan F. Okay, cuma atas ni kita nak decide either kita nak pilih plus ke minus. Okay, sekarang bila, kids tu berdiri diam. Okay, contoh ini kids tu duduk diam. Okay, and then ada orang yang lalu but then moving away daripada kids. So semakin jauh dia pergi daripada kids tu, appearance frequency yang dia dengar adalah rendah. So bila dekat sini rendah, so dekat sini kita nak pilih plus ke minus? Obviously lah kita akan pilih minus. Okay, sebab dia directly proportional. Sebelah kiri rendah, sebelah kanan pun kena rendah lah. So that's why kita tolak. Okay, that's why dekat sini I choose tolak lah. So ini adalah speed of sound tolak dengan speed of the observer which is 20 meter per second. And then bahagikan dengan 330, darabkan dengan frequency of the sources which is 1000. Dan you akan dapat 939.4 Hz. So the answer is C. I akan ambil masa sikit lah sebab I nak habiskan all the questions. Okay, so maybe kita akan ambil 4 suku macam tu. Okay, and then question number 23. Figure 1 shows a vertical cylinder of a diameter 4 cm supporting 20 kN load. Calculate the compressive stress of the cylinder. So you tahu, kalau kita refer balik equation kita, okay, ini adalah chapter, if not my mistaken, is the chapter 11. So daripada, kalau tak silap I, daripada sini sampai dengan sini 59 to 62 ini adalah topik 11. Okay, so 59 ini adalah equation untuk stress, force per area. Okay, so I tulis stress adalah force per area, but then in this question, force kita adalah sama dengan mg. Mg pula. So dia dah beri, sorry. So force dia dah beri, cuma dia tak beri dalam SI unit. So you kena tukar dia kepada Newton. So I times dekat sini times 3. Times 10 power of 3, sorry. Okay, and then area. You tahu sekarang silinder you punya area adalah bentuk bulatan. So kalau bulatan, untuk cari area dia ada dua lah cara. Either you nak guna diameter pi d squared per 4 ataupun pi r squared. Memudahkan untuk guna diameter je lah. Okay, cuma diameter tu you convert kepada SI times 10 power of negative 2. And then you masukkan dekat dalam equation stress, okay. And then you will end up you punya answer dengan 15.92 times 10 power of 6 Newton per meter squared. Okay, so the answer is C. Okay, number 24. Dia kata a 20 kilo mass is hung from a 2 meter long vertical wire. So sekarang I ada mass ni. Okay, bulatan ni adalah my mass. So I hang the mass. So if the wire is elongated by 3 mm. So sekarang kita ada mass 20. Length initial dia adalah 2 meter. And then the elongations adalah 3 times 10 power of negative 3 meter. So I dah convert into SI unit. Okay, sekarang dia nak strain energy stored. Okay, strain energy stored, dia punya formula adalah U equals to half Fe. Okay, cuba kita tengok, refer back to the list of equation. Ada tak dia beri? So ada. Okay, kalau you perasan. Okay, so U equals to Fe. Ada. Okay, ada diberi. Okay, jadi kita back kepada soalan. Okay. So F kita dekat sini sekarang dia kata dia gantung mass. Jadi force yang acting adalah weight. So bila weight mestilah M times dengan G. So sini actually mg lah. That's why 20 times dengan 9.81.
and then you darabkan dengan elongation yang you dah convert kepada SI, which is 3 times 10 power of negative 3. So you will end up, you punya answer with U equals to 0.2943 joules. So answer is A. Okay, and then number 25. Okay, 2 bars P and Q, each length 2 meter and cross-sectional area 1.0 meter squared. So basically, engkau ada 2 bar, okay, P and Q, length dia sama, area dia sama. Okay, so dekat sini I terus declare LP and LQ adalah sama, so I just nak label dia sebagai capital L. And then area P and area Q adalah sama, so I just nak label dia sebagai A sahaja. Okay, and then the thermal conductivities of the bars are Kp 439, Kq is 887. Okay, the left end bar of P is maintained 373 Kelvin, while the right end of bar Q is maintained at 273 Kelvin. So what is temperature at the interface between P and Q? Okay, so I dah label siap-siap. Left hand I adalah T1, right hand sebagai T3. So interface temperature I label sebagai T2. So basically soalan tu nak cari berapa T2. Okay, and then bila you ada soalan yang berkaitan dengan thermal conductivity, you kena tahu which is the directions of the heat flow. Dia mestilah, kita kena refresh balik, heat flow mesti daripada higher temperature ke low temperature. So higher temperature adalah 373. Low temperature is 273. So dia akan bergerak ke kanan, you punya flowing of the heat. Okay, bila dia nak cari interface temperature, apa yang you boleh buat adalah you akan equalizekan rate of the heat transferred pada P adalah sama dengan dQ per dt untuk bar Q. Yang ini you kena tahu. Bila sesuatu sistem ataupun objek achieve the thermal equilibrium. Okay, so kita plug in lah dia punya formula untuk dQ per dt. So yang sebelah kiri adalah untuk P dan sebelah kanan untuk Q. So you akan masukkan thermal conductivity P. Area ni sebab dia kata sama, so I just label sebagai A. Sebab I tak nak plug in value, I nak cross je nanti. Okay. And then sekarang you tahu dari P ni, okay, dia akan bergerak dari 73 pergi kepada 72. So 72 akan jadi final, T1 akan jadi initial. Jadi dekat sini, change in temperature dia mestilah final tolak initial. That's why dekat sini apa yang I buat adalah T2. Sorry ya. Sekejap. Okay, T2 I tolak dengan T1 pada bar P. Okay, untuk bar Q pula, so kita ada KQ. Okay, thermal conductivity Q. Area I tak nak masukkan apa-apa. Okay, sebab I nak cancel. So final temperature untuk bar Q adalah T3 dan initial dia adalah T2. So therefore I have here T3 minus T2. Okay, and then untuk length juga dia orang sama kan for both bar. So L ni I label sebagai L. So apa yang I buat, I akan cancel both side. A ni I cancel and then L pun I cancel. So make it short lah sebab objektif kita nak cepat kan. Okay, lepas you dah plug in, okay, yang mana boleh cancel. So you masukkanlah KP 439. T2 you leave it lah sebab kita nak cari. So T1 you adalah 373. Okay, KQU adalah 887. T3 kita adalah 273. So T2 kita nak cari. So ini dah start you punya maths lah. Okay. So you akan end up dengan T2 you sama dengan 306.1 K. Actually the main idea adalah ni, yang atas ni. Yang ni you kena tahu dQ per dt bagi bar P adalah sama dengan dQ per dt untuk bar Q. Yang tu wajib tahulah. Okay. So the answer is berapa? 306. So jawapan dia adalah B. Okay. Sikit lagi ya. Letih juga cakap tak berhenti ni. Okay, 26. A 4 meter long. So ini adalah original length. Is found to have expanded 0.085 cm in length. So itu adalah delta LU. So I dah lukis. Ini adalah original yang atas. Yang bawah ni after dia expanded. So dia punya delta L dia adalah 0.085 times 10 power of negative 2. Okay, for a temperature rise 55 degrees Celsius. So ini bukan temperature final. Ini bukan temperature initial. Ini adalah you punya delta T. Sebab dia dah kata temperature tu rise
55 degree Celsius. So you tak perlu kira dia punya delta T. Okay. So soalan tanya what is the coefficients of linear expansion which is alpha. Jadi apa I buat adalah I pilih equation delta L sama dengan L alpha delta T. Okay, cuba kita tengok dalam equation ada tak dia beri. Ini soalan chapter berapa Chapter 12. Okay, cuba kita tengok. Okay, ada diberi kat sini. So, delta L you sama dengan alpha L naught. So, L naught tu equivalent lah dengan original. Yang penting you tahulah L naught tu adalah original. Okay, so kalau you nak tu, I label lah kat sini L naught. So, dekat dalam you punya ni, ini adalah L naught. Okay, so everything is there. You punya delta L dia dah beri. L naught dia bagi. And then delta T dia dah beri siap-siap. So, you just tekan calculator sahaja. Question yang akhir-akhir ni macam lebih straightforward lah. Okay, so jawapan you adalah 3.89 times 10 power of negative 6. Kalau you perasan dia punya jawapan lebih kurang sama kan. I takut you buat silly mistake. Dia punya power ataupun dia punya depan ni. Okay, so better tekan calculator elok-elok. Takut soalan yang senang you salah sangat silly lah. Okay, try to avoid. Okay, number 27. Okay, 27 ni ramai, I tak tahulah, previous class dia salah sebab dia tak familiar dengan 32U ni. Okay, so the question is what is the root mean square speed RMS for the oxygen molecules in air if the temperature is 5 degrees Celsius. Okay, so sekarang ni dia beri mass of the oxygen adalah 32U tapi ramai yang bagi tahu U ni apa sebenarnya? Okay, kalau you tengok list of constant, dia dah beri tahu U ni adalah atomic mass unit. Sebab mass of the atom ni dia sangat kecil. Jadi dia taklah guna 1.66 darab 10 kuasa negatif 27. Dia nak make it the number tu relevant sikit untuk kita tulis. Jadi dia gunalah unit baru which is kita panggil sebagai atomic mass unit. Okay, so 1U adalah equivalent dengan 1.66 times 10 power of negative 27 kilo. Kalau you tak perasan, okay, you boleh pergi kepada you punya list constant. Cuba you tengok atomic mass unit 1U, dia ada bagi nilai dia adalah 1.66 times 10 power of negative 27. Dia dah beri. Jadi daripada you bolehlah convert kepada kilo. Okay, 1U sama dengan 1.66 darab 10 kuasa negatif 27. Okay, since kita ada mass, jadi nak kira VRMS, kita akan guna 3KT bahagi dengan mass. Sebab ada lagi satu formula, which is VRMS is equals to square root of 3RT over molar mass. Okay, cuba you tengok list of equation. Yang ni I macam risau sikit. Sebab apa? Sebab takut student tertukar-tukar. Okay, cuba you tengok dekat sini. Okay, dia beri nilai, equation VRMS. Tetapi M kecil dengan M besar ni you kena differentiate. M kecil adalah mass, M besar adalah molar mass. So kalau molar mass, you akan guna R, which is the gas constant. Kalau dia adalah mass, you akan guna Boltzmann constant. So Boltzmann constant pun tengok. Okay, nilai dia adalah 1.38 darab 10 kuasa negatif 23. Bukan nilai yang ni. Bukan nilai yang ni. Jangan berangan ya. Okay. Ni salah. Bukan yang ini. So yang ini. Sebab ada dua nilai K. Okay. So tengok betul-betul. So that's why I said biasakan untuk tengok equation. Okay. So sekarang mass tu kita boleh convert lah. So macam mana I convert? I darabkanlah 32 dengan 1.66 darab 10 kuasa negatif 27. So I dapatlah mass tu dalam kilo. And then temperature dia bagi 5 degree Celsius. So you kena convert kepada Kelvin. Tambah dengan 273.15. Okay. Lepas you dah tambah, baru you masukkan dekat VRMS you. Okay. Dengan mass dalam unit kg, so you dapat 465.6. So the answer is C lah. Itu yang paling hampir lah walaupun ada decimal point. Okay. So far ada soalan ke? Faham ke nak tukar daripada atomic mass unit kepada kilo? Any question? Okay? Okay. Aiman je ke ada dengan aku ni? Yang lain dah mana? Dah meringkuk ke? Okay. Ada ni tengah salin. Sempat ke salin? Sempat je. Sempat Okay. Ada So memang. I'm going very very fast.
Tak apa kalau ada Okay. I pergi laju tau sebab kalau tak nanti kita punya Google Meet akan jadi panjang. So bila you nak tengok balik recording dia akan jadi sangat meleweh. So I go very fast. So kalau you ada kalau you terlepas nanti you tengok balik video Tapi kalau ada benda-benda yang you nak clarify, bagi tahu je lah. Okay? Tapi nanti my solution ni I akan bagi dekat you. Boleh Nanti ni I PDF kan. So nanti I bagi dia punya solution. So you boleh refer and then kalau ada benda yang macam apa benda madam buat ni tak faham. So boleh tanyalah. Okay. Okay, number 28. Okay. The question is, what is the average translational? Translational ada satu je equation. Okay, kalau yang kita kena consider degree of freedom itu adalah average kinetic energy. Tak ada translational. Tapi sekarang ini adalah translational. In an ideal gas at 57 degrees Celsius. So kita punya equation K trans adalah 3/2 KT. Cuba kita tengok list of equation. Ada tak diberi K trans kita? So ada. So that's why I biasakan tengok equation. Oh ada. Okay, so aku tak perlu hafal. Okay. So 3/2 KT. So K kita Boltzmann constant. And then temperature kita convert lah kepada Kelvin 57 times 273.15. So you end up lah you punya jawapan. Try tekan calculator. So you akan dapat jawapan dia adalah B. 28 ni soalan dia korek hidung je lah. It's very easy. Okay. Okay, 29. When 70 joule of heat is supplied. Okay, dengar je heat supply. Mestilah Q kita adalah positif. Ni baru je belajar. Mestilah fresh. And its volume increase from 1.5 times 10 power of negative 3 to 1.7 times 10 power of negative 3. Okay, so dia bagi kita nilai V1 dan dia beri kita nilai V2. Okay. Dan dia kata while the pressure remain constant. So kalau pressure constant, apa dia punya proses untuk thermodynamic? So nama dia adalah isobaric expansion. Kenapa I tahu expansion? Sebab volume dia daripada kecil dia pergi kepada 1.5 kepada 1.7. So semakin mengembang lah kan. That's why I know that the process is isobaric expansion. Okay. Therefore, the internal energy of the gas is apa? So dia suruh kita kira delta U. So first thing first, actually kita akan apply first law of thermodynamics which is Q sama dengan delta U plus W. So kita dah ada Q which is positive 70 sebab heat is absorbed. Tetapi work done kita tak ada. So tugas kita adalah kira dulu work done untuk isobaric process. So untuk isobaric process kita punya work done nak kira adalah pressure darab dengan change of the volume. So V2 tolak V1. So you akan dapat positive 20 joule. That's for work done lah. So you dah dapat, you masuk 20. So you akan dapat delta U adalah positive 50. So positive means apa? Increase in internal energy. So kita tengok choice of the answer. So dia ada decrease. So you kena tahulah kalau decrease maksudnya delta U kena negatif. Sekarang kita dapat positif. So kalau positif maksudnya dia kena increase by 50 joule. Yang lain tu 30, 90 tu tak tepat lah, langsung jauh. Okay, yang mengelirukan kita hanyalah A dan D sahaja. Sebab you kena faham apa sign convention tu represent. Kalau tak, you tak tahulah. Okay. And then lastly, we going to the last questions 30. So the question is, what is the work done by 1.56 times 10 power of negative moles of the ideal gas? So kita ada number of mole, I dah letak. That expand from 65 to 135 cm cube. Jadi kita ada nilai volume 1, kita ada nilai volume 2. So dia tak beri dalam SI, terus dalam kepala, okay, I have to change into SI unit. So I exchange lah. Okay, actually kalau you tak convert pun tak ada masalah. Sebab nanti kita tengok equation dia, basically kita boleh cancel the unit. Okay, tapi I tak nak menjadikan you terbiasa untuk tak tukar, so you tukar je. So untuk avoid the silly mistake, ingat tukar. Okay. And then dia kata at constant temperature. So kalau constant temperature means this process is isothermal expansion. So untuk isothermal expansion, okay, untuk proses isothermal kita ada dua equation untuk work done. Yang pertama W equals to nRT ln V2 tolak over V1. Itu equation yang pertama. Yang kedua, you ada lagi satu work done equals to nRT
Ini you tengok balik summary yang I buat, P1 over P2. Okay, kenapa kita tak guna equation yang ni? Sebab dekat dalam soalan dia beri kita volume. That's why kita choose this equation. Okay, everything is there. Masukkan sahaja, tak ada masalah. Okay, soalan dia is very straightforward. So, number of mole you masukkan, gas constant 8.31. And then you punya temperature convert kepada SI unit. Yang ni ada convert lah. Sebab dia bagi dalam degree Celsius kan. And then you convert dan lonkan V2 dengan V1. Ni yang tadi I cakap. Kalau you tak convert unit pun tak ada masalah. Sebab V2 dengan V1 up and top and bottom. So you boleh cancel dia punya unit. Okay, tapi I tak nak biasakan. Takut you tersalah dekat soalan yang lain. Okay, so dia punya work done adalah 0.297 Joule. Okay, so kita dah habis dan the jawapan, the answer for number 30 is B. Okay, I go so far. And I believe ada je soalan-soalan yang you rasa, apa ni madam ni, aku baru nak salin ke apa semua. Okay, never mind. Okay, nanti I akan upload recording ni pada dekat YouTube. Hopefully malam ni boleh lah kot. Should be ready dekat YouTube. So far, ada tak apa-apa soalan yang nak tanya, nak clarify? Adakah? Everything is good? Okay ah? Saya okey. Okay, I hope orang lain pun macam Muzammil okay lah. I believe orang lain punya line tak okay sangat ni sebab tu dia macam tersangkut-sangkut. So tak apalah, okay, sebab dah ramai sangat kat college, so I tahulah line sangat teruk. Tak apa, kena bersabar Okay, I think that's all for today's class. So lepas I upload video nanti I let you know guys, okay. So sambung untuk buat set yang kedua dan juga set yang ketiga bagi complete. Okay, tapi make sure buat dulu summary setiap topik, satu test pad. Supaya lepas kita revise, kita buat soalan, kita lebih faham lah. Bila you buat soalan, tapi you tak buat revision apa-apa, it doesn't help you actually. Okay, so I think that's all for this class. And thank you very much.